वेलकम बैक। मलेशिया के तजुर्बे से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों पर काम करने के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस, कहा कि तमाम अहम मामलात पर हमारे ख्यालात यकसां हैं। तरक्की और खुशहाली के लिए मलेशिया के साथ अजीम शराकत दारी होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में कोलालमपुर में इस्तकबालिया तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस पहुंचने पर मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को मलेशिया के मुसल्लह फ़ौज ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम की किताब स्क्रिप्ट की तारीफ की। इस मौके पर मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की फरमाइश पर शहबाज शरीफ ने अल्लामा इकबाल का शेर भी सुनाया। Like to translate for your kind consideration. Read the Urdu first. Yes, I will read. Allama Iqbal says, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। Would you like to let me translate it? No, I just differently joined. और दिल के लहराई आजल के काओगी। वाह 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 वाह। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत के दरमियान तनाज़े पर मरीम नवाज की हिमायत कर दी। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ कबल जाती उम्रा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मरीम नवाज सख्त बयानात से गुरेज करेंगी तो पीपल्स पार्टी भी सीज़ फायर करेगी। नवाज शरीफ ने कहा मरीम नवाज के बयानात पीपल्स पार्टी की बेजा तनकीद का रद्द अमल है। मरीम नवाज ने पंजाब के अवाम की दुरुस्त नुमाइंदगी की। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की हिमायत के बाद ही शजील मेमन ने गुज़िश्ता रोज़ दोबारा मरीम नवाज पर तनकीद की। पंजाब वाले बेजा तनकीद करेंगे तो बातें भी सुनेंगे। हुकूमत पंजाब ने रेड लाइन क्रॉस की। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा पार्टी की आला क़यादत बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी पर सवालिया निशान उठाया गया। आसिफा भुट्टो पर भी तनकीद हुई। तोपें नीचे करके अवाम के मसाइल हल करें। ये पंजाब और सिंध की जो ये इन्होंने शुरू की है, जिस लेवल पर अब इस बात को ले जाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी जवाब तो देगी। लफ्जों की बमबारी में आप लोगों के हाल देखें, उनकी जो इस वक्त सूरत हाल है, खासतौर से साउथ पंजाब में, आपने उठा के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान से कमिटमेंट है, उस पर सवालिया निशान उठाया। प्राइम मिनिस्टर खुद ने कॉन्फिडेंस डाला था कि मैं आप पर एतमाद करता हूँ। अगर आपको नहीं मंजूर था कि हम इंटरनेशनल एड लें, जो हमारा हक था, ये भिखारीपन नहीं है, तो फिर IMF से आप क्यों लेते हैं लोन? ये भिखारीपन होता है। आप अपने तनकीद के निश्तर अब नीचे करें। मैं बेजा भुट्टो जरदारी मोहतरमा को भी ले आए हैं, तो फिर अब आप वफाकी लीडरशिप से भी सुनेंगे ना। कराची में भत्ताखोर सरगर्म हो गए, ताजरों को निशाने पर रख लिया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजरों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। कहा ताजरों को गोलियों के साथ भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। भारी रकूम का मुतालबा किया जा रहा है। भत्ते की पर्चियां पूरे शहर के अमन व अमान के लिए संगीन खतरा है। ताजर अपने कारोबारी अहातों और रिहाइश गाहों पर CCTV कैमरे लगाएं। इसी वाले से हमें अपडेट कर रहे हैं अफजल खान। अफजल बताइएगा। जी बिल्कुल, ताजरों को भत्ते की पर्चियां मौसूल होने पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने मेंबरान को एहतियात बरतने के लिए खत लिख दिया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से खत में ताजरों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत की गई है। कराची में एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है और धमकियों के वाक़यात में भी अचानक इजाफा हो गया है और ताजिर बिरादरी को जो है वो भत्ते की पर्चियां मौसूल होना शुरू हो गई हैं, जिसके साथ ताजिरों को जो है वो गोलियां भी साथ में दी जाती हैं ताकि वो खौफ व हरास का शिकार हो। लिहाजा उन्होंने
ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے تمام تاجروں سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں اس واقعے کی جو سی سی ٹی وی اگر کوئی ریکارڈنگ سامنے آئے تو اسے سی آئی اے کے ساتھ شیئر کریں. سی سی ٹی وی سمیت چیمبر آف کامرس کو ٹھوس شواہد کے ساتھ متعلقہ حکام تک پہنچانے کے لیے بھی خط لکھا گیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان واقعات کی روک تھام کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں. بہت شکریہ افضل خان. سنجانی جلسہ کیس اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. عدالت نے تینوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی. جج نے کہا یہ تمام لوگ ایک بار بھی مقدمے میں پیش نہیں ہوئے. سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. خیبر پختونخوا کے وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو کا کہنا ہے 9 مئی کے تمام مقدمات جھوٹ اور بدنیتی پر مبنی ہیں. تفصیلات پر مشتمل خط پر کابینہ نے کیسز واپسی لینے کا فیصلہ کیا ہے. ہم 2 سال سے چیخ رہے تھے کہ قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے. مئی کے واقعات میں جتنے بھی میکسیمم کیسز ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہیں، وہ آئین کا مذاق، قانون کا مذاق اڑا کے بنائے گئے ہیں. ہمارے خلاف جعلی ایف آئی آر تھے اور ہم 2 سال سے چیخ رہے ہیں اس سلسلے میں. اے جی آفس سے اس نے باریک بینے کے ساتھ تمام کیسز کا جائزہ لیا. اے سی نے ایک لیٹر لکھا اور وہ تمام تفصیلات اس میں لکھی. پھر کیبنٹ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا. یہ کیسز جو ہے یہ تمام کے تمام ہم جو ہے وہ واپس لیتے ہیں، وڈرا کرتے ہیں. آئی ایم ایف نے اسحاق ڈار کو پہلے بھی ہیرا پھیری پر پکڑا تھا. اس بار آئی ایم ایف نے $11 بلین کا سوال اٹھایا ہے. اسد عمر کہتے ہیں ڈیٹا میں فرق کی تحقیقات ہونی چاہیے. ملک میں جب تک اتحاد نہیں ہوگا سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا. سیاسی بحران ختم کرنے کے لیے حکومت کو پہل کرنا ہوگی. جج کی رخصت کے باعث وزیر اعظم شہباز شریف کی بانی پی ٹی آئی کے خلاف حد تک عزت دعویٰ پر سماعت بغیر کارروائی کے 13 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. عدالت نے وزیر اعظم کے گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا مکمل بیان قلم بند کرا دیا تھا، جس پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے جرح مکمل کر لی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کر رکھا ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے برطانوی ممبر پارلیمنٹ لارڈ شفق محمد نے ملاقات کی. محسن نقوی نے کہا پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. برطانیہ میں موجود پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کی ترقی اور دونوں ممالک کے درمیان رابطے میں اہم پل کے طور پر کام کر رہی ہے. محسن نقوی نے کہا دنیا میں کسی بھی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث پاکستانیوں کا فعل قابل مذمت ہے. انہیں واپس لینا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہ پاکستانی نہیں جو اپنی شہریت چھوڑ چکے ہیں. لارڈ شفق محمد نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے میں کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی. جسٹس اعجاز اسحاق نے فل کورٹ میٹنگ سے متعلق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کو خط لکھ دیا. حسین احمد چودھری ہم اس خط کے حوالے سے بتائیں گے. حسین بتائے گا. جی دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں فل کورٹ میٹنگ ستمبر میں ہوئی تھی اور اس فل کورٹ میٹنگ کے بعد ایک خط جو ہے وہ جسٹس سردار اعجاز خان کی جانب سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو لکھا گیا ہے. وہ خط جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور یہ فل کورٹ میٹنگ سے متعلق ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ دنیا میں مصنوعی ذہانت کا استعمال عدلیہ میں شد و مد سے زیر بحث ہے. مصنوعی ذہانت کی عدلیہ میں استعمال کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ پروگرامبل ہے، اس کے لیے پروگرامبل ہے، اس لیے جو رپورٹ کرسی انصاف پر منصب کیے گئے ہیں وہ پروگرامبل کے ممنوع منت ہوں گے. خط میں کہا گیا ہے کہ ان کے فیصلے ہمیشہ ان پروگرام کے تابع ہوں گے جو ان میں وقتاً فوقتاً فیڈ کیے جائیں گے، اور یہ کمپیوٹر یا رپورٹ موافق حق یا آزادانہ رائے رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے مزید لکھا کہ اس سے قبل میں اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا تھا، لیکن فل کورٹ میٹنگ کے بعد میرا نقطہ نظر مصنوعی ذہانت کے عدلیہ میں بطور فیصلہ کنندگان استعمال کرنے کے ناقدین کے ساتھ عام آہنگ ہو چکا ہے. اور دیگر ججز جسٹس محسن کیانی اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کی فل کورٹ کے اختلافی آراء سے اتفاق کرتا ہوں اور یہ خط چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو لکھا گیا ہے. جی بہت شکریہ حسین احمد چودھری. غزہ میں جنگ بندی اور قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کے امن منصوبے پر آج مصر میں مذاکرات ہوں گے. حماس، اسرائیل اور امریکہ کے نمائندے مصری سالچی میں شرم الشیخ میں مذاکرات کریں گے. امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف امریکہ کی نمائندگی کریں گے. حماس کا وفد خلیل الحیا کی سربراہی میں شریک ہوگا. مذاکرات میں جنگ بندی کے طریقہ کار، اسرائیلی فورسز کے انخلا اور قیدیوں کے تبادلے پر غور کیا جائے گا.
قاہرہ میں حماس اور ثالثوں کے مذاکرات میں اہم پیش رفت. حماس رہنما ابو مرزوق کہتے ہیں اپنے ہتھیار قائم ہونے والی خود مختار فلسطینی ریاست کے حوالے کریں گے. امریکہ کو ہتھیار ڈالنے سے متعلق اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا. غازہ کا مستقبل قومی مسئلہ ہے, صرف حماس فیصلہ نہیں کرے گی. منصوبے پر عمل کے لیے ثالثوں کے ذریعے تفصیلی مذاکرات ناگزیر ہے. حماس اپنی تحریک اور اسلحے سے متعلق تمام امور پر بات کرے گی. مذاکرات میں امن, فوج کے ڈھانچے اور انتظامی پہلوؤں پر بات بھی ہوگی. صدر ٹرمپ فلسطینیوں کے مستقبل کو مثبت انداز میں دیکھیں. غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی سے منسلک آزاد شخصیات کے حوالے کرنے پر متفق ہیں. قطر کے ذریعے امریکہ سے اسرائیل کے مستقل انخلاء کی ضمانتیں ملی ہیں. اسرائیلی بمباری میں ہلاک اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں جمع کر رہے ہیں. لاشیں تلاش کرنے کے لیے اسرائیلی بمباری بند کرانے کی درخواست کی ہے. حماس قومی آزادی کی تحریک ہے, دہشت گرد تنظیم قرار دینا قبول نہیں. مشرق وسطی میں امن کے لیے حماس کا منصوبہ زبردست ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حماس پلان بھا گیا. واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا سب متفق ہیں, امن منصوبے میں کسی لچک کی ضرورت نہیں. یہ بھی ممکن ہے امن منصوبے میں کچھ تبدیلیاں ہو جائیں. مشرق وسطی میں 3000 سال پرانا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے. امن قائم ہو رہا ہے. غزہ میں جنگ ہو رہی تھی اور اب مذاکرات ہو رہے ہیں. Flexibility, because everybody's pretty much agreed to it, but there'll always be some changes. Hamas plan, I tell you, it's amazing. You're going to have peace in the Middle East for the first time in 3,000 years. So I'm very honored to be a big part of that. They've been fighting for a plan for years. We get the hostages back almost immediately. Negotiations are going on right now. Will probably take a couple of days, and people are very happy about it. اسرائیل کی کھلی دہشت گردی, ایک طرف مذاکرات, دوسری طرف بمباری. اسرائیلی قابض فوج کے تازہ حملوں میں مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے. 24 گھنٹوں کے دوران جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 63 ہو گئی. 156 افراد زخمی ہوئے. غذائی قلت کے باعث مزید ایک فلسطینی جان کی بازی ہار گیا. اسرائیل نے فلسطینی فٹ بال فیڈریشن کے ہیڈ کوارٹرز پر بھی حملہ کیا, جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 66,139 تک پہنچ گئی. 1,69,583 فلسطینی زخمی ہو چکے. غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے سمود فلوٹیلا کی حراست میں لیے گئے مزید 29 ارکان کو اسرائیل نے ڈپورٹ کر دیا. اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے گرفتار کارکنوں کے قانونی حقوق کا احترام کیا جا رہا ہے. چند افراد نے ملک بدری کے احکامات قبول نہیں کیے تھے, جس کی وجہ سے 72 گھنٹوں کی تاخیر ہوئی. اب تک 170 افراد کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے. سابق سینیٹر مشتاق احمد سمیت 280 سے زائد رضاکار رہائی کے منتظر ہیں. وزارت خارجہ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی محفوظ واپسی کے لیے سرگرم عمل ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزارت خارجہ عمان میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے معاملے پر کام کر رہی ہے. اردن کی حکومت کے تعاون سے محفوظ انخلاء کے لیے کوششیں جاری ہیں. امید ہے کہ یہ عمل آئندہ چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا. حکومت پاکستان اردن کے برادرانہ مثالی تعاون پر شکر گزار ہے. غزہ کے فلسطینیوں اور فلوٹیلا کارکنان کی رہائی کے لیے دنیا بھر میں احتجاج جاری ہے. ایمسٹرڈیم میں شہریوں نے مظاہروں میں شرکت کی. اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات معطل کرنے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا. استنبول میں بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف ریلی نکالی گئی. مراکش میں فٹ بال میچ کے دوران فلسطین کے حق میں نعرے لگ گئے. جنوبی کوریا اور کینیڈا میں بھی اسرائیل کے خلاف مظاہرے کیے گئے. آسٹریلیا میں چھوٹی بچے مظاہرے کی قیادت کی. بلگراد میں بھی ہزاروں افراد نے غزہ میں نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا. میلان میں پولیس اہلکار غزہ کے لیے احتجاج میں شامل ہوئے. یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ کیا گیا. یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے معاہدے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا. پاکستان اور IMF کے اقتصادی جائزہ مذاکرات کے اہم مرحلے کا آغاز. پالیسی سطح کے مذاکرات میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب شریک ہیں. مذاکرات میں ٹیکس چوروں اور ٹیکس نادہندگان کے خلاف بڑی کارروائیوں کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی. ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرنے والوں کے خلاف 16 اکتوبر سے کارروائی ہوگی. ٹیکس اقدامات کو بڑھا کر اور ٹیکس مقدمات نمٹا کر شارٹ فال پورا کرنے پر بریفنگ دی جائے گی. IMF کو نئے 5 سالہ ٹیرف پالیسی کی معیشت پر ممکنہ اثرات پر بھی بریفنگ دی جائے گی. حالیہ سیلاب کے باعث معاشی شرح نمو، ٹیکس اور ترقیاتی اہداف میں کمی پر بات چیت متوقع ہے. IMF کو ریکوڈک کا کاپر اینڈ گولڈ مائن پروجیکٹ پر بھی بریفنگ دی جائے گی. منصوبے کی کل لاگت 4.8 ارب ڈالر سے بڑھ کر 7.72 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. پہلے مرحلے میں 2 لاکھ میٹرک ٹن سالانہ تانبا پیداوار کا تخمینہ ہے.
बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर और चिलास में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। मानसेरा के वादी कागान के पहाड़ों ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर टॉप पर 6 इंच बर्फ पड़ चुकी है। झील सैफुल मलूक, बताकुंडी, झलकट, बेसर, नूरी टॉप में भी बर्फबारी हुई। कलाम में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने दर्जे हरारत में नुमाया कमी कर दी। शांगला के पहाड़ों पर भी बर्फबारी ने ठंडक में इजाफा कर दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। शुमाली बलोचिस्तान सर्दी की गैर मामूली लहर के ज़ेरे असर आ गया। चमन में सर्द हवाएं दर्जा हरारत कई दर्जे नीचे ले आईं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में बारिश के नए स्पेल से मौसम बदलना शुरू हो गया। हवाओं में खुनकी महसूस होने लगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद हवाएं कुछ सर्द हो गयीं। पतोकी से मलिक वाल तक मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तेज बारिश हुई। कायदाबाद और दीगर इलाकों में भी बादल बरसते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान और मुज़फ्फरात में भी बादलों ने रंग जमाया। लकी मरवत और इतराफ में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। शुमाली बलूचिस्तान भी सर्दी की गैर मामूली लहर के ज़ेरे असर आ गया। चमन में सर्द हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश की पेशगोई की है। अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद बताएंगी फराह रब्बानी। शाम से तेज हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने आंधी की शक्ल इख्तियार की और उसके बाद सुबह के औकात में बारिश का तेज सिलसिला शुरू हो गया है। उसने ये चीज़ वाज़े कर दी है कि शहर इक़्तिदार में और जुड़वा शहरों में ख़ुसूसन सर्दी की जो एक लहर है उसकी एंट्री हो गई है। मौसम खासा तब्दील हो गया। अगर बात करें महकमा मौसमियात के हवाले से तो उन्होंने भी यही कहा कि बारिश का ये जो सिलसिला है इसके बाद टेम्परेचर खासे ड्रॉप होंगे और एक जो सर्दी की आमद का सिलसिला है वो प्रॉपर तौर पर शुरू हो जाएगा। अभी 2 से 3 रोज तक बारिश का ये सिलसिला जारी रहने की ही नवीद सुनाई गई है। साथ ही साथ कहीं न कहीं यालाबारी का सिलसिला भी शुरू रहेगा। तो महकमा मौसमियात ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि अब जो गर्मी का इंतजार करें कि गर्मी कब जाएगी, उनका इंतजार खत्म हुआ, गर्मी चली गई और सर्दी ने शहर इक़्तिदार में एंट्री डाल दी है। जी, और रावलपिंडी में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हो रही है। बाबर मलिक हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। रावलपिंडी समेत जो गिरदोनवा के इलाके में है, जिसमें टेक्सला है, वाह है, गुजर खान, रवात, बंदरा, जात्री, कहूटा के इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बायस हर तरफ जहां जल थल हुआ है तो वहीं सर्दियों की आमद की दस्तक भी हो गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो कल तक बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया, वासा और मुतलका अदारे जो हैं उनको अलर्ट किया गया है। ताहम रावलपिंडी और इस्लामाबाद और गिरदोनवा का मौसम जो है वो ठंडा ठार भी हो गया है और बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी भी है। जी, अब रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में भी बारिशों के 3 स्पेल के बाद मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसम का अहवाल जानते हैं अलमास अहमद खान से। जी अलमास। आज भी मौसम बहुत ही खुशगवार है। आसमां पर स्याह बादल छाए हुए हैं। आज सुबह से लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। अब तक बारिश के 3 स्पेल हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई वो है लाहौर का इलाका अपर माल, 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 12 से 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर में बड़ी तेज़ हवाओं के साथ गुज़िश्ता रोज़ भी मूसलाधार बारिश हुई और आज भी सुबह के औकात में बहुत तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है। PDMA का ये कहना था कि इसके बाद से गर्मी का मौसम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हवा में खुनकी मौसम सरमा की आमद का पेशखैमा होगी। जी, मुल्तान में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते नुमाइंदा ARY न्यूज़ राना फारूक से। मुल्तान में रात बादल खुलकर बरसे हैं। इससे मुल्तान का मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर बारिश का पानी मौजूद है। इसके बाइस लोग परेशान हैं। हम 1 नंबर चुंगी से हाई कोर्ट जाने वाले रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों की गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं, लोगों के मोटरसाइकिल खराब हो चुके हैं और लोग बहुत परेशान
और मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। लोगों का मुतालबा है कि इंतजामिया फौरी तौर पर निकासी आब का ऑपरेशन मुकम्मल करे। दूसरी जानिब महकमा वासा के मुताबिक मुल्तान शहर में निकासी आब का ऑपरेशन जारी है और बहुत जल्द मुल्तान के तमाम इलाकों को क्लियर कर लिया जाएगा। गुज़श्ता रात की बारिश से मुल्तान शहर में मैपको के मुतअद्दिद फीडर भी ट्रिप कर गए हैं और अभी तक मुल्तान के मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हैं और लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर उन इलाकों में बिजली भी बहाल की जाए। जी, कराची में नाता खान फ्लाईओवर पर पड़ने वाले गड्ढे की मरम्मत इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गई है। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया लेकिन शगाफ भरा ना जा सका। KMC का कहना है नाता खान फ्लाईओवर अपनी मियाद मुकम्मल कर चुका, दोबारा तामीर के लिए पहले मुतबादिल सड़क बनाने की जरूरत है। मजीद जानते हैं अनवर खान से। जी अनवर। फ्लाईओवर पर एक मरतबा फिर एक गहरा शगाफ सामने आया है और KMC हुकाम के मुताबिक साल 2025 में नाता खान फ्लाईओवर के ऊपर ये 5वां बड़ा शगाफ है। KMC हुकाम ये कहते हैं कि शगाफ को पूरा करने में तकरीबन 1 से 1.5 माह का मजीद वक्त दरकार होगा। 1960 के अंदर नाता खान फ्लाईओवर को बनाया गया था। 65 साल का अरसा हो चुका है और KMC हुकाम के मुताबिक इस पुल की जो म्याद थी 50 साल वो पूरी हो चुकी है। अब इसका एक ही हल है कि इस नाता खान फ्लाईओवर को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश करके यहाँ पे नया फ्लाईओवर बनाया जाए। KMC हुकाम की जानिब से सिविल एविएशन हुकाम को आगाह किया गया है कि डिग रोड से कराची एयरपोर्ट तक एक मुतबादिल रोड बनाने की इजाज़त दी जाए ताकि इस ट्रैफिक को जो है वहाँ पर डाइवर्ट किया जा सके। नाता खान फ्लाईओवर को डिमोलिश करके ही यहाँ पे काम का आगाज़ किया जा सकता है। अब तक सिविल एविएशन हुकाम और KMC हुकाम के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। यहाँ से गुजरने वाले लाखों शहरियों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, कराची के इलाके लाइन्स एरिया में दहाइयों पुराना सीवरेज निज़ाम मकीनों के लिए वबाले जान बन गया है। जगह जगह उबलते गटर और आलूदा पानी ने सड़कों को तबाह कर दिया है। अफजल खान की रिपोर्ट में देखिए। कम आमदनी वालों की आबादी लाइन्स एरिया की अहम सड़कें हों या गलियां, हर तरफ गंदे पानी से ताफुन उठ रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर नकासी आब की लाइनें टूट फूट का शिकार हैं और गटर भी उबल रहे हैं। एक ही जगह कई माह से जमा पानी ने इलाके की सड़कों को उधेड़ कर रख दिया है। आदमी साफ सुथरा घर से होकर निकल रहा है, ये गटरों के पानी में नमाज का ना रोजे का कोई काम ही नहीं कर सकता है। दफा तो इधर रश्के वाला कल्टी हो गया, बेचारा मुसाफिरों को चोटें लग गई। फिर बहुत मसाइल है, आवाम ना पैदल चल सकती है, ना बच्चे स्कूल सही तरह से जा सकते हैं। ट्रैफिक इतनी जाम होती है स्कूल के टाइम पे, घरों के टाइम पे बहुत मसले होते हैं। ये देख सकते हैं कि कितनी परेशानी से ट्रैफिक आ रही है। इस कंडीशन में हादसा भी बहुत पॉसिबल होते हैं और बहुत ज्यादा परेशानी होती है। एबीसीनिया लाइन की गलियों में जमा गटर के आलूदा पानी की वजह से वबाई अमराज फैल चुके हैं। हर घर में ना रोजाना हम लोग 4-5 हजार रुपए डॉक्टर को दे देते हैं। मैं तो मरीज हूँ, मेरी बीमारी ठीक हो गई थी, इन चक्करों में मैं दोबारा ट्रीटमेंट शुरू हुई है मेरी। लाइन्स एरिया से सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को मिलाने वाली सड़क पर जमा सीवरेज के पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का बोसीदा निजाम सड़कों की मजीद बदहाली का सबब बन रहा है। शहरियों का मुतालबा है कि सड़कों की असर तामीर से कबल नकासी आब के लिए भी बेहतरीन इकदाम किए जाएं। कैमरामैन काशिफ निजामी के साथ अफजल खान, ARY न्यूज़, कराची। सिंध हाई कोर्ट में एमेजिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके का केस। जहां बहक नौजवान की वालिदा के गोदाम की मुंतकली की दरख्वास्त पर अदालत ने पटाखों की फैक्ट्री और गोदाम रिहायशी इलाके से मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं ARY न्यूज़ के नुमाइंदे असगर उमर से। जी असगर। ये एमेजिना रोड पर जो पटाखों की दुकान में धमाका हुआ था जिसमें एक शहरी समेत शहीद हो गया और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे, इसके बारे में आज DC साउथ ने अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसमें बताया गया है कि जिन शराइत पर इस दुकान को लाइसेंस जारी किया गया था उससे की खिलाफ वर्जी की गई है और अब उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके इजाजतनामे मनसूख कर दिए गए हैं। और चूंकि ये इमारत कैंटोनमेंट के इलाके में थी इसलिए उनको भी सिफारिश कर दी गई है कि वो दुकान को बंद कर दी रहे। और जबकि जो जख्मी हुए हैं और इंतकाल हुआ है जिनका, उनको मुआवजा सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है और उनको मुआवजे की अदायगी के लिए सिफारिशात कर दी गई है। असगर अपडेट करे थे, शुक्रिया। वेलकम बैक। साबिक इंग्लिश कप्तान माइक एथरटन भी भारतीय हठधर्मी पर बोल पड़े। कहते हैं भारत के हाथ ना मिलाने और ट्रॉफी ना लेने से लगता है कि क्रिकेट को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ICC को पाक भारत मैचेस नहीं करवाने चाहिए। ICC मौशी फायदे के लिए मैचेस करवाता है। हालिया सूरत हाल में पाक भारत मैचेस से खेल को नुकसान हुआ। पाक भारत मैचेस को रोका जाए ताकि सियासी मामलात क्रिकेट पर असरअंदाज न हो। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरे मैच में शिकस्त। भारत ने 88 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम 159 रन पर ढेर हो गई।
چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہائپر ویژن ورچوئل ریالٹی سنیما اور اینیمیٹڈ تھیم زون توجہ کا مرکز بن گیا. انٹریکٹیو تجربات سے بچے اور والدین نے خوب لطف اٹھایا. ورچوئل ریالٹی تفریح کو انٹریکٹیو بنا رہی ہے. اس کے ذریعے ثقافت، تعلیم اور ٹیکنالوجی کو بھی فروغ مل رہا ہے. بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیں RY نیوز.